Talaba. And of course, may I remind the general public naman to remind the public to please be safe. Of course, safe na safe kita yan because we have the police visibility. We have the Philippine National Police around. And to Talaba Festival, we have the guests right now on stage. Welcome to the municipality of Ilog. And of course, we have here the K5 Media and the Team Alvarez. We have here Cover Kita Live and Facebook and the media also. So again, we would like also to see unit of Central Philippine State University at the right side. May nga kasintanan. First, welcome sa kay Regional Director of Tourism, si Ma'am Pisma, si Congressman of 6th District, Mercedes Alvarez, at si SP from Sipalay City, Ralph Alvarez, no? And former Mayor Joyce Alvarez, no? Na, you know, I'm very fortunate na subong this day na mayo ang chip ko, no? Kay kagapon nag-ulan. So, though, medyo worried kami na maulan ko na subong. Pero maayo na nag-bless gid ang Lord subong na very bright and beautiful gid ang day naton subong, no? So, first off, I want to thank ang mga Talaba farmers naton for supplying us with this bountiful harvest of Talaba, no? It is our, ano na yung ninth na, no? Many years na po nung habang ni former Mayor Joyce, no, Talaba Festival. So, I am very happy na daw success man gid ang aton Kisi-Kisi Festival and ang aton Talaba Festival, no. So, hopefully next year it is also be a success. So, thank you and enjoy the Talaba and enjoy the rest of the day and enjoy the rest of Kisi-Kisi Festival. Thank you gid sa inyo tanan. Natin we have Ma'am Crisanta Marlene P. Rodriguez. Thank you, Mayo. Aga sa tanan. Good morning. Bawal daw pong makapag-celebrate at makakain ng Talaba nang hindi nagsasalita dito sa harap. Anyway, maraming salamat po muli sa pag-imbita sa amin sa Department of Tourism to celebrate with you. This time naman po ang Talaba Festival. You know, kami po sa Department of Tourism ay nagpapasalamat of course sa leadership ni Mayor John Paul K. Alvarez, Vice Mayor Genaro Rafael K. Alvarez, and of course the rest of the municipal councilors of Ilog for always thinking of tourism as a pillar of boosting the economy of course, Ilog, no? Of course, my salutations as well to the former Mayor Joyce F. Alvarez and Mr. John Paulo Alvarez, SP Member Ralph Alvarez, and of course, ang atong champion sa tourism dito sa 6th District, si Congresswoman Chadeng Alvarez. You know, we're very happy and we're very proud to be working with her. I mentioned champion because talagang she produces her own videos para sa pag-promote ng chicks ng tourism, no? And we're very happy. And natutuwa ako kung I remember when we were at the RDC meeting, I won't mention the other agency, but you said, alam nyo, kayo, ang laki-laki ng pondo nyo, pero hindi namin kayo ramdam. Pero ang tourism, kahit ganun kaliit yung pondo, ramdam na ramdam sa distrito ng Chicks. So, we hope na nararamdaman din yung ninyo rin po ang impact ng tourism sa inyong lugar, no? Of course, we'd also like to acknowledge Ms. Cheryl Decena, our NOTD Provincial Tourism Officer, who's, I know, very busy because, as I mentioned earlier, because it's, you know, it's election season, yung mga festivals that are supposedly being celebrated ng April and May in advance, no? So kami din po sa DOT, we've been receiving a lot of invitations and we've been festival hopping. And like yesterday, we were at Sipalay to also celebrate the Barangay Festival, and I'm very happy na ako po, very blessed na wala akong allergy sa seafoods, or else hindi ko talaga may enjoy yung mga festivals, especially here in Negros Occidental. And so we celebrate ang ating Talaba Festival, ginasahulog naton. So, pasensya na. I'm trying hard na magsalita ng hiligay nun. May ara naman akong alam na konti, but may kodigo lang ako ngayon. Ginasaulog naton subong ang kadalagan sang ilog kag ang madinalag-on nga pangabuhi sang aton mga manungkuha sang Talaba.
This festival is a joyful tribute to your rich marine resources, unique culinary traditions, and vibrant local culture. Padayon sa Pag-uswag, Ilog, mabuhay ang Talaba Festival, and thank you for giving us reasons to love Ilog and love the Philippines. Alam ko, excited na ang lahat. Ready na ba? Hindi ko naririnig dun sa likod. Ready na ba? Okay. Sa count from, balik tayo, 3, 2, 10. Okay, galing sa 10 daw, pababa. Alright, ready, okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes, attack! Sang mga manukon aga, magunat-unat dali kay mga pitan. Diri sa banwa kagning mabugnaw nga kaagahon, aton suguran ang adlaw nga mayuhon. Diri sa ilog akon banwa, puno sang istorya kag matahong nga kultura. Ginahuman sang 15 ka barangay, kag pumuluyo nga nagabuligay. Ginalibutan sang malaba nga subang, nadiskubre sang mga pari kag nanginuna. Kapital, Negros kag Siquijor nga isla, nangin sentro sang komersyo kag iban pa. Ginhandom nga lusubon sang mga Moro, apang wala nagpadaog ang mga Kristiyano. Sa bulig ni Senyor Santo Niño, madinalag-on ng inhilway ang banwa ko. Diri sa ilog akong banwa, nangin unang kapital, Negros kag Siquijor nga isla. Diri sa ilog tilawan ta, nanari-sari nga seafoods, labi ng saboroso nga talaba. Diri sa ilog magpangesta, saksihan madino agon selebrasyon nga masadya. Diri sa ilog maglagaw na, sa matahong pagpalangga kunga banwa. Isda, alimango kag lupon, saboroso nga talaba mga pagkinason. Pila lang sa mga manamit nga pagkaon, patubas sang amon nga baybayon. Aton lagawan mga kuwebas sang dankalan, sangtuaryo sang mga pispi sa andulawan. Maligo upod abiyano kon pamilya, sa mabugnaw nga baybayon sang bukana. Diri sa ilog akong banwa, nangiunang kapital, Negros kag Siquijor nga isla. Diri sa ilog tilawan ta,
na narin-sarin nga seafoods, labi ng saboroso nga talaba. Diri sa ilog magpamiesta, saksihan magdiagon selebrasyon nga masadya. Diri sa ilog maglagaw na sa mataon pagpalangga bunga banwa. Isang mga balikawang nga daw adtong pisik sang mapagros nga pasayan. Tuag sang mga bayo kag ritmo sang musika. Kisi-kisi festival sang amon fiesta.